यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। समस्त नमस्कार। आज कक्षा समस्त स्वागत पिले। जो मैंने पूर्व क्लास देखी ना तुम चैनल को विजिट करी पूर्व क्लास पिले देखी नब। आम ए आगू आसो ओस्टेट एवं ता सहित टीचर रिक्रुटमेंट जहाँ भी आसो लक्ष्य करी आम क्लास कर पिले। तबे जो मैंने पिले एपर्यंत ओस्टेट क्लीयर करना कि जो मैंने बीएड सेकेंड ईयर अच्छे कि बीएड पास आउट कर जो मान भी ओस्टेट क्लीयर होना पिले से माने भल भाव क्लास गुड़िक देख ओस्टेट एग्जाम टी को सीरियसली पिले नब कारण बिना ओस्टेट रे तुम्हें कौन प्रकार टीचर रिक्रुटमेंट एग्जाम दे पार ना ओडिशा रे है। तुम ओडिशा रे जब गोटे हाईस्कूल टीचर हबार अच्छी तेज तुमको प्रथमे गोटे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लीयर करने को पड़ो तापर तुम्हें जाए रिक्रुटमेंट अप्लाई कर तेणु खामखिया कहीं देखो ना समस्ते सीरीयस पिले क्लास को देख निजर प्रिपरेशन को भल भाव पिले आगू नब। तेज गत क्लास रे आम संस्कृत शिक्षण से सामान्य उद्देश्य महत्व जो बिंदुटी रही यूनिट 1 प्रथम बिंदु से किसी अंश देखी नहीं आज पिले आउ कि अंश देखा। जो मैंने चैनल नुआ अच्छ चैनल फिर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर जहाँद्वारा समस्त क्लास अपडेट भी तुम पाखे ठीक समय पहुँचो है। ता सहित आमर टेलीग्राम ग्रुप रही पे संस्कृत सौभाग्य ना व्हाट्सएप चैनल रही है संस्कृत सौभाग्य ना तुम्हें ये पे हैशटैग दे सर्च कर तो तुमको भी यूट्यूब रे भी मिल जाए। तबे चल पे आम विलंब करवानी आज क्लास टी आम देखा आ कि जो बिंदु गुड़ी रहा पे प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण अटे कौन पाई जब तुम भाव तेज पूर्व वर्षर प्रश्नपत्र पे देखी नब। प्रथमे गोटे दिन पे पूर्व वर्षर प्रश्नपत्र देखी नब तापर पे तुम जो पढ़ो तुम जापर हाँ सर ये प्रश्न आसाला से विषय गुड़िक ये उपस्थापन कर तबे चल पूर्व क्लास रे जो विषय गुड़ पढ़ा जाता तुम्हें पढ़ी बोली मोर आशा। तेज आज सेकेंड क्लास एटा पे यूनिट 1 प्रथम बिंदुर द्वितीय क्लास है। तबे देख कौन कौच ना भारत वर्ष रे संस्कृत भाषा गुरुत्व भारत वर्ष रे आम गत थर पढ़ी विश्व रे केमिति संस्कृत भाषार प्रभाव रही संस्कृत द्वारा अभिप्रेरित होई केमिति सब कोश गुड़िक निर्माण करिसेंती सब विषय में देखी। आज आम देखिए कि भारत वर्ष रे कौन कौन सब व्यवस्था होइक अच्छी। तबे प्रथम आसुची विभिन्नता मध्य एकता आमर राष्ट्रीय भावना आम जानी भारत हूँ एक एमती राष्ट्र जी समस्त को आत्मीय स्वजन बोली व्यवहार करे और निजर बोली भाविकी चले। तो भारत वर्षर अखंडता रक्षा करने संस्कृत भाषार महत्व गुरुत्वपूर्ण अटे। ये भारतर अखंडता को रक्षा करने संस्कृत भाषा कौन पे गोटे रक्षा कवच भरी कार्य करे जे समस्त को रक्षा डोरी भली कार्य करी बांधी रखे और आमको मार्गदर्शन कराए। तेणु तार गुरुत्वपूर्णता बहुत रही पिले से भाषा दृष्टि हो कि तार वेद हो पुराण हो साहित्य हो ये सब क्षेत्र हो है। तबे कौन कहुई तार किसी प्रमाण आमको दियो से कहते अमीय वेद कहले पे ऋग्वेद कौन कहुई आनो भद्राकृतव यंत विश्वतः ये सूक्ति गुड़िक रही जो गुड़िक आमको एकत्वर भाव बोले बुझाई थाए से भाई संगच्छध्वम संपदध्वम शंभो मनांसी जानता उदार चरितानंद वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पे तुम समस्त प्राय शुणी कि उदार चरितानंद वसुधैव कुटुंबकम ये विश्व हूँ आमर परिवार आम गोटे कुटुंब बोली वसुधार समस्त जिते भी सारा जीव कि मनुष्य जो मैंने बास कर कुटुंब सदृश इत्यादि बाणी भारतर एकता बनर प्रमुख स्थान ग्रहण कर महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम नामक काव्य ग्रंथ भारतर भौगोलिक सीमार एकता निर्धारण करियछि। कुमार संभव भारतर भौगोलिक चित्र देखा मिले पिले प्रथम से हिमालय पाखर ही आरंभ करी भारतर गोटे सुंदर रूपरेख ये वर्णना करिसेंती। से भली व्याकरण जनक पाणिनि कौन कर अष्टाध्यायी समस्त भारतीय भाषा को श्रृंखलाबद्ध करिसेंती। जेते भाषा पिले आमर श्रृंखलित हम जेते व्यवस्थित हम सेते आमर साहित्य दर्शन आमर व्यवहार ये सब
ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ ପିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତ ଭାଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଅନ୍ୟସାର ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରି ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ୱିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଟେ ଏଇଭଳି ପିଲେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମାଜରେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ କରିବାକୁ ମାନବକୁ ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ଏକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଚିନ୍ତନକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବିପାରିବ ହେଲା। ତେବେ ଏଇଭଳି କିଛି ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପିଲେ ରହିଛି, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନ। କେମିତି ସବୁ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, କେମିତି ସବୁ ସଂସ୍କୃତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା। ଯେମିତି 1981 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଢ଼ି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିବ, ଆଉ କିଛି ଏବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପନ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ତେବେ ଏ ପିଲା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଟା ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଭଳି 1970ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପିଲା ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତା'ର ପରିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପରିସର ରହିଛି ପିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରିସର। 1970 ମସିହାରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ପରିସର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତର ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କେବେ ହେଲା? ଇଏ ତ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, କେମିତି କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିଲା ନା 2010 ମସିହାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 6ଠ କକ୍ଷାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ତୁମେ କହୁଥିଲୁ କି ସାର୍ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ତ ଆସୁଛି, ତ ପିଲେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ, ତେଣୁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପିଲେ। ତେବେ ଏତିକି ଖାଲି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଧା ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଆରମ୍ଭ କେବେ କରାଗଲା, ମସିହା ଦେଇଥିବେ ପିଲେ, ତୁମେ ମସିହାଟିକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ 1980 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ସଂସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପିଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ନହେଲେ ଭଲ ଛାତ୍ରଟିଏ ଗଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ପିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ କୌଶଳଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିଚର ମାନେ ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ବୁଝେଇବେ ଆଉ ପଢ଼େଇବେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 1980 ମସିହାରେ ଆମର ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ପାଠପଢ଼ା। ଆଉ ସେଭଳିଆ 2012 ମସିହାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ପିଲେ। ତ ଏଇ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ସେଭଳି 2013ରୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ସିଟି ଏବେ ଦେଖିଲେ ପିଲେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବିଡ୍ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେ, ସେଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2013 ମସିହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ ଆଉ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ତାର ଦେଖ ପିଲେ ବିଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶରେ କେମିତି କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ। ଯେମିତି ଏଚ୍.ଏସ୍. ୱିଲସନ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ଦ୍ୱେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ସଂସ୍କୃତିସ୍ତଥା, ଭାରତର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଟେ ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ପିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ହେଲା।
तेबले 1857 मैक्स मुलर कौन करछंती ना लौह अक्षर रे खोदित देवनागरी लिपि रे ऋग्वेद सायण भाषी को प्रकाशन करथिले। से 1857 कौन कले बिले मैक्स मुलर लौह अक्षर रे खोदित ऋग्वेद एवं सायण भाषा प्रकाशन कराइथिले, जहा द्वारा लोकलोचन को मध्य आसिला बिले संस्कृत भाषा। तेबले एम विलियम 1851 रे डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत एवं 1869 रे संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी प्रकाशन करथिले। एम विलियम पिले दुईटी डिक्शनरी कले, जहा द्वारा कौन हम ना इंग्लिश रो संस्कृत टर्म गुड़ी जानी हम, इंग्लिश एंड संस्कृत देखिले बिले इंग्लिश टर्म गुड़ी जानी हम, आ संस्कृत रे कौन भी कह जाए ताको मध्य जानी हम है। से बड़े संस्कृत तो इंग्लिश मध्य गोटे कराला, संस्कृत टर्म गुड़ी इंग्लिश रे जानिबा, गोटे जारे इंग्लिश रो संस्कृत रे जानिबा, ठीक अछि। तापर आर्थर एंथोनी मैकडोनाल्ड मध्य 1924 रे कौन कले बिले ना ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी प्रकाशन करथिले। से बेले 1783 रे ना भारतर राजधानी कलिकता रे थिला पिले, एबे राजधानी दिल्ली रे अछि, जेले कलिकता रे थिला। तबे 1783 रे कौन कराला ना कलिकता रे एक संस्कृत महाविद्यालय और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक दुईटी संस्था पिले इंग्रेज सरकार प्रतिष्ठापन करथिले, जहा द्वारा संस्कृत शिक्षार प्रचार प्रसार मध्य करि हबो बिले हला। ताको लक्ष्य करी ए दुईटी संस्था निर्माण करा जायतिला। आ किछि कथा पिले जेमिति कि प्रथम संस्था कौन थिला पिले संस्कृत महाविद्यालय, जोटी संस्कृत शिक्षण और पुस्तकर प्रकाशन करागला। और द्वितीय संस्था थिला पिले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जोटी कौन कला ना इंग्राजी भाषार अनुवाद और अप्रचलित पोथीर प्रकाश करागला। गोटे जगह पिले पुस्तक निर्माण करागला, संस्कृत शिक्षण करागला, आ गोटे जगह इंग्राजी भाषार अनुवाद करागला। आ जो गुडी पोथी गुडी प्रचलित नथिला गोटे जगह रही जाइला ताको पिले कौन करागला पुणी प्रकाशन करागला। से 1785 रे चार्ल्स विल्किंस गीता और हितोपदेश ग्रंथर इंग्राजी अनुवाद करथिले, जहा द्वारा पिले अन्य देशर लोक माने मध्य हमर संस्कृत रे लिपिबद्ध थिबा नाटक गुडीकर परिचय जानि पारले, आम भारतीय कवि मानकर ज्ञान को मध्य बुझी पारले, आ तांकर चिंतन शक्ति को मध्य जानि पारले बिले। कारण तुम जानिथिबो अभिज्ञान शाकुंतल एमिति एक नाटक जहा पूरा विश्व रे पिले प्रसिद्ध अटे हला। तार मूल कोउथरे निर्मित पिले संस्कृत रे, यदि ताको ट्रांसलेट न करा जाई थांदा तबे अन्य देशर लोक माने ताको ठीक भाबरे जानि पारथांते कि जानि भी पारि न थांते। तेणु पिले संस्कृत प्रचार प्रसार पई मध्य एई अनुवाद कार्य गुडी मध्य बहुत सहायक होइचंती हला। से 1789 रे सार जोन्स कौन करछंती ना अभिज्ञान शाकुंतल हमर इंग्राजी अनुवाद करथिले। बेले 1791 रे जॉर्ज फास्टन अभिज्ञान शाकुंतल हमर जर्मन भाषा रे अनुवाद करथिले पिले हला। एवं 1956 रे केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद द्वारा त्रिभाषा सूत्र प्रणयन कराइतला। ए पिले जो मसिया गुडी देखुछ ए मसिया गुडी सहित नाम और तांकर कार्य गुडी को भलो भाबरे मन रखिबो। परीक्षा रे पिले सीधा सीधा प्रश्न ए गुडी को ही आसे, सब वर्ष आसी पिले, कारण सिलेबस तुमर सेम अछि, सिलेबस कोनोसी प्रकार परिवर्तन एपर्यंत होई नाही। तेनो तुमे व्यस्त विब्रत न होई भलो भाबरे सिलेबस को देखिबो, भलो भाबरे सिलेबस को कंप्लीट करनबो, जहा द्वारा कोन हबो तुमे आराम रे पिले संस्कृत रे भलो स्कोर करि परिबो हला। जहा द्वारा स्टेट रे क्लियर मध्ये करि परिबो और रिक्रूटमेंट रे मध्ये भलो नंबर आनि परिबो। तो पिले आज थिला गोटे छोटिया क्लास टे, नेक्स्ट क्लास रे पिले आमे तार अग्रिम बिंदु को जिबा, आउ जो विषय गुडी को रहिछि ताको मध्ये देखिबा, ठीक अछि। तो पिले आज पई एतिकी, पुणी देखाबा गोटे क्लास रे, से पर्यंत रहिले विदाय नउछि। जय जगन्नाथ, समस्तंकर कल्याण हो।